opportunity given to us. On this occasion, we will present the result of our group work with the title that is Hasanuddin Economics and Business Forward for the inaugural journal volume. Next, Chapter 1 Predecessor 1.1 Background. Indonesia's higher education system is changing rapidly. In 2010, there were about 5 million students, up from 2,000 in 1945. Effectively, the tertiary system has 4 tiers, 3 of which are within the public sector. However, the system is increasingly private sector driven. The key themes of this paper universities are rapid growth, overcoming the historical backlog, and the need for fundamental reform. The quality of Indonesia tertiary is highly variable. Government's structure and incentive regimes with the state universities are complex and obscure. The government not only regulates financial resources are available. We are pleased to write the foreword to the inaugural journal volume of the Hasanuddin Economics and Business Review. The paper is an initiative of the Faculty of Economics and Business University of Hasanuddin. There will be 3 volumes published per year, covering a range of topics from the key fields of business, economics, and management. Latar belakangnya yaitu sistem pendidikan tinggi Indonesia berubah dengan cepat pada tahun 2010 dan terdapat sekitar 5 juta siswa, naik dari 2000 pada tahun 1945. Sistem pendidikan tinggi memiliki 4 tingkatan. 3 di antaranya berada dalam sektor publik, namun sistem tersebut semakin digerakkan oleh sektor swasta. Jadi, tema utama makalah ini tentang universitas adalah pertumbuhan yang cepat, mengatasi backlog historis, dan perlunya reformasi fundamental lebih lanjut. Kualitas perguruan tinggi di Indonesia sangat bervariasi. Struktur tata kelola dan rezim insentif di universitas negeri rumit dan tidak jelas, baik pemerintah mengatur maupun menurunkan peraturan. Reformasi besar sedang berlangsung dari peningkatan sumber daya keuangan tersebut. Hasanuddin Ekonomi dan Bisnis ini merupakan inisiatif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Akan ada 3 volume yang diterbitkan per tahun yang mencakup berbagai topik dari bidang utama bisnis, ekonomi, dan manajemen. Salam, my name is Betanis Fajluji. There is an international double bill per PVV open access journal with the goal of providing an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. Produce original and full-length articles that reflect the latest research and development in both theoretical and practical aspects of economics, business, and management, and will be published in both print and online versions. Contribution from academic research and the dissemination of emerging from Indonesian university. Over recent years, Indonesian researchers have increased academic publication output as part of the larger education reform initiative by the government. The initiative was intended to increase publication number
numbers by providing financial incentives for the researchers. However, theory is still much room for improvement. The number of publications by Indonesian academics in ASEAN is well behind those of academic bases in Malaysia, Singapore, and Thailand. Consequently, this is journal case assists the process of showcasing the work of Indonesian scholars in the course to transition. This is also important as it has been proposed that increasing publication from Indonesia might assist the production of valuable goods for export, such as chemicals, electronics, and biomedical manufacturing. Salam, thank you. 3. Maksud dari penjelasan di atas ialah The HERP adalah jurnal internasional double blind peer review open access dengan tujuan menyediakan platform akademis bagi para profesional dan peneliti untuk menyumbangkan karya inovatif di lapangan. Ini akan mencakup artikel asli dan panjang yang akan mencerminkan penelitian dan perkembangan terbaru dalam aspek teoritis dan praktis ekonomi, bisnis, dan manajemen. Melalui penelitian akademis, kontribusi melalui penelitian akademis dan penyebaran pengetahuan yang muncul dari universitas di Indonesia pada tahun 2016. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dan peneliti Indonesia telah meningkatkan keluaran publikasi akademis sebagai bagian dari reformasi pendidikan tinggi yang diprakarsi oleh pemerintah Hill dan Wie 2012. Inisiatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah publikasi dengan memberikan inisiatif finansial bagi para peneliti, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Jumlah publikasi akademisi Indonesia di ASEAN jauh di bawah publikasi akademisi yang berbasis di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Alhasil, jurnal baru ini dapat membantu proses menampilkan karya cendekiawan Indonesia dalam perjalanan menuju transisi. Hal ini juga penting karena telah diusulkan bahwa peningkatan publikasi dari Indonesia barang bernilai tinggi untuk ekspor seperti bahan kimia, elektronik, dan manufaktur Tile dan Bellini 2016. Salam, terima kasih. Hello, good afternoon. I am Francisca Dorcetai. I am a second speaker. Chapter 2 Discussions. 2 Phase 1 A Look Inside HEBR. The inaugural volume of HEBR comprises 8 articles which cover a broad spectrum of topics. These range from topics such as tax and accounting to topics such as innovation, motivation, and temporary migration. The approach taken include an equally broad range of research methods from empirical studies to conceptual and policy articles. The next section provides a brief overview of the papers as an introduction to the volume. We hope you find the article interesting and useful to read, and that you may even consider contributing an article yourself in the near future. Several articles are included in the business and management field, the effect of accounting information on the ex-retum of Sharia stocks and conventional stock using the farm and friends three-factor model, as well as the reaction of the capital market as a result of the dividend
announcement, the result and data analysis yield a stock portfolio, leading to the conclusion that the AER variable movement had an immediate reaction to the movement as explained in the article. Thank you. Terjemahan bab 2 diskusi 2.1 latihan di dalam HEBR. Volume pertama HEBR terdiri dari 8 artikel yang mencakup spektrum topik yang luas. Ini berkisar dari topik seperti pajak dan akuntansi hingga topik seperti inovasi, motivasi, dan imigrasi sementara. Pendekatan yang diambil mencakup metode penelitian yang luasnya dari studi empiris hingga artikel konseptual dan kebijakan. Bagian selanjutnya memberi gambaran singkat tentang makalah sebagai pengantar volume. Kami harap Anda menemukan artikel yang menarik dan bermanfaat untuk dibaca dan dapat memberikan pertimbangan untuk menyumbangkan artikel sendiri dalam waktu dekat. Beberapa artikel termasuk dalam bidang bisnis dan manajemen, itu pengaruh informasi akuntansi terhadap ekses return saham yang syariah dan saham konvensional dengan menggunakan FAMA dan French Three-Factor Model, serta reaksi pasar modal akibat pengumuman dividen. Hasil dan analisis data menghasilkan 8 portofolio saham yang mengarah pada kesimpulan bahwa pergerakan variabel AER memiliki reaksi langsung terhadap pergerakan tersebut seperti yang dijelaskan pada artikel. Terima kasih. Hello, good afternoon. My name is Besti Imelda Aluman. I'm the second speaker. Chapter 2, discussion. The next an article complex, performance, evaluation, and organization chapter. In planning, one job, section, and employments, performance, asking, and survey. Told the hours to analyze resume from working and the bed, basis in number, reduction, and of to 1. Reference to that others definitions to what and the job to answer survey and the tool. Tuning to topic of informants and complements next to the title of the innovation. Baseless and completion of munition industry expression the next of the administration. Innovation on business from on business. Business and product innovation one business completion, and it was from the text of innovation had in planning on business complex. Chapter 3. Closing. Closing it is an complex that process innovation has more effort on inclusion business completion complex to that innovation. Thank you. Terjemahan. Artikel selanjutnya membahas evaluasi kinerja dan dampak budaya organisasi terhadap kepuasan kinerja kerja. Dengan menggunakan alat survei, penulis menganalisa hasil dari karyawan yang bekerja di bank yang terbatas di jam dan menghasilkan berbagai hasil penelitian dan rekomendasi praktis untuk menjawab temuan-temuan. Selanjutnya beralih ke topik inovasi dan daya saing. Artikel berjudul Dampak Strategi Inovasi terhadap Daya Saing Bisnis, Industri, maupun menguji pengaruh inovasi administratif terhadap daya saing bisnis.
Inovasi teknis terhadap daya saing bisnis menghadap pada proses terhadap daya saing bisnis, dan inovasi produk terhadap daya saing bisnis, meskipun mereka menemukan bahwa semua bisnis jenis inovasi berdampak pada bisnis daya saing. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Disimpulkan bahwa inovasi proses lebih berpengaruh terhadap peningkatan daya saing bisnis. Terima kasih. The next article, Consumer Performance, Evaluation and Organization, Cultural Impacts on Job Satisfaction and Employers' Performance. Asing I survey told the authors analysis result from employers working in a bank based in Jambal. Production and a range of result and practical recommendation to address their finding. Makalah berikutnya membahas akuntabilitas di era internet, pelajaran dari pemerintah daerah di Indonesia. Seperti pemerintah daerah di Indonesia menggunakan situs resminya untuk melaporkan kegiatan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan analisis isi laporan pemerintah, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laporan akuntabilitas internet dalam kaitannya dengan website pemerintah daerah. So fine, that's the material that we have described today. That is all, and thank you.